जय जगन्नाथ वेलकम टू सुकांत एजुकेशन आपण माने समस्त को मो मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ जो थी कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो तेबे पूर्व वीडियो रे मो फतरानंदर साहित्य किपर धस्ताधस्ती चलता से विषय एक लंग क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करी जो मैंने भी से वीडियो देखी ना से प्ले लिस्ट को विजिट कर आराम से वीडियो देखिपारे और आज वीडियो आम कौन करवा ना आपण सहित आउ एक लंग क्वेश्चन आम चलतु डिस्कसन करवा तेबे आपण लंग क्वेश्चन कौन देछि ना द्वितीय महायुद्ध एवं मो जीवनी यही प्रसंग रे फतरानंदर कौन उल्लेख करछन्ते लेख जदि परीक्षा रे एभली क्वेश्चन आसीबो द्वितीय महायुद्ध एवं मो जीवनी ए संपर्क रे फतरानंद कौन उल्लेख करछन्ती लेख ताल तमे कौन यार आंसर देबो चलंतु आज रे वीडियो रे हमें देखिबा कौन रहिबार आंसर चलन देखिबा ना विंश शताब्दीर ओडिया साहित्य रे फतरानंद एक कौन ना परिचित व्यक्तित्व थिले तांकर आत्मजीवनी मो फुटार डंगा कहानी पुस्तक रे से द्वितीय विश्वयुद्ध विषय चित्र प्रदान करछन्ती माने विंश शताब्दी रे ओडिया साहित्य रे फतरानंद गोटे परिचित व्यक्ति थिले एवं तांकर जो आत्मजीवन रही मो फुटा डंगार कहानी रे से कौन कले ना विश्वयुद्ध विषय गोटे चित्र से प्रदान करछन्ती कौन करछन्ती देखिबा फतरानंद मनगढ़ा गप सब सृष्टि करते प्रथम महायुद्ध जे 1914 होता ता मन रखापी गोटे मनगढ़ा गप से सृष्टि करते माने फतरानंद बहुत ही मनगढ़ा गप सृष्टि करते प्रथम जो आमर महायुद्ध होता 1914 प्रथम विश्व महायुद्ध ता ऊपर मन रखापी से कौन करते ना बहुत मनगढ़ा गप से सृष्टि करते से गपटी यही परी कौन ना फतरानंद राति घोर निदर सी शोते भगवान पाखक आसी गोईठाटे पकई कहले अरे हे बंधु एथरक प्रथम महायुद्ध तार रौप जुबुली पालिबाकू जाउछि माने मनगढ़ा कहानी से कौन स्टार्ट कले हठात भगवान पाखक आसिले आ गोटे गोईठाटे पकई कहले अरे हे बंधु एथरक कौन हला ना प्रथम महायुद्ध ताक रौप जुबुली पालिबाकू आसीछि तेबे कहले यह केबे हबो एही टाइपर कौन ना मनगढ़ा कहानी से सृष्टि करछन्ती रौप जुबुली 25 वर्ष रे हुए बोली फतरानंद जानिथिले माने कौन ना ताको जो रौप जुबुली 25 वर्ष रे थरे हुए बोली कौन ना फतरानंद जानिथिले 14 25 मिसेई देले से होई गले केते ना 39 14 आ 25 मिसेई देले केते ही हमर ना 39 से कहले आज्ञा 39 भगवान कहले शाबाश तोर अंक ज्ञान को सेती कही भगवान कौन आमर ना अंत ध्यान हो गले ये मनगढ़ा कहानी से सृष्टि कर 1939 हिटलर एक रागी हनुमंत परी घन घन हुंकार छाड़ुए माने कौन तापर से कौन कहले ना 1939 मसीह हिटलर कौन कले गोटे रागी हनुमंत परी कौन कले ना घन घन हुंकार से छाड़ू थाए प्रत्येक हुंकार इंग्लैंडर प्रधानमंत्री चेम्बरलिन और फ्रांस प्रधानमंत्री डालादियर पाइखाना भितर को कौन कर ना धाउछन्ती एवं हिटलर ब्रिटेन को भयभीत कराउथिबारु दले निकमा टोका सबुबले कौन कले ना हिटलर तरफ ही रहउथिले माने हिटलर ब्रिटेन को भयभीत कराउथिबारु दले निकमा टोका कौन ना सबुबले हिटलर तरफ कौन ना होई रहउथिले फतरानंद अमृत बजार पत्रिका रे जड़े नियमित ग्राहक होते से फतरानंद कौन थे ना अमृत बजार जो पत्रिका आसला तार गोटे से कौन ना नियमित ग्राहक होते पत्रिका पढ़ु पढ़ु दिने से जानिले पचरा उचरा नहीं हिटलर हठात दिने पोलैंड उपर आक्रमण करी तार कुछ अंश कौन ना माड़ी बसिले माने दिने पत्रिका पढ़ु पढ़ु से कौन जानिले ना हिटलर किसी कहा बोला नहीं कौन कले से हठात पोलैंड उपर से आक्रमण कला एवं तार किसी अंश से कौन ना माड़ी बसिला पोलैंड मित्र थिबारु ब्रिटेन हिटलर उपरे चढ़ू करदेला फ्रांस भी तार सीमांत दुर्ग मैजिनो लाइन को सैन्य मानक भर्ती करी जर्मन को छकी रहिला माने विश्वयुद्ध किपरि मनगढ़ा कहानी माध्यम से किपरि उपरे अति आनंद ढंग रे प्रकाश करछन्ती से विषय कही जर्मन से कौन रहिला छकी रहिला हिटलर ब्रिटेन उपर बेसी नजर दी फ्रांस बल्कान स्टेटस इत्यादि को रसगोला पाटे पकईला परी टपा टप कौन करगला ना गिली पकईला ब्रिटेन को आम भारतर परम शत्रु बोली विचार करिबारु हिटलर ए रसगोला खिया को उच्च स्वर रे जय जयकार होते माने कौन कला ना ब्रिटेन आम भारतर परम शत्रु बोली से विचार करिबारु हिटलर एक रसगोला खिया को उच्च स्वर रे कौन कला ना जय जयकार देउतला
ବ୍ରିଟେନର ନୌଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତାର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାସ୍ ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଧ୍ୱନି ଦେଉଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟେନ ନୌଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାସ୍ ଖେଳ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ନା ଧ୍ୱନି ସବୁ କ'ଣ ନା ଦେଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଚ୍ଛା ହୋଇଛି ଭଲ ହୋଇଛି ହିଟଲର ପାନେ କ'ଣ ନା ଦେଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ବ୍ରିଟେନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାର ନଥାଏ ସେଦିନ ଫତରାନନ୍ଦ ତାସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଫତରାନନ୍ଦ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନହେଲା ନାହିଁ କାଲି ଅନ୍ତତଃ 5ଟା 6ଟା କ'ଣ ନା ଜାହାଜ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅ। ବ୍ରିଟେନ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଫତରାନନ୍ଦ ମନ ସେତିକି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ବ୍ରିଟେନର ଯେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଫତରାନନ୍ଦଙ୍କ ମନ କ'ଣ ନା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ନା ଭାରତକୁ ବ୍ରିଟେନ ହିଁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରାଇ ଦେଲା। ଭାରତକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଶେଷରେ ବ୍ରିଟେନ କ'ଣ କଲା ନା ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି କ'ଣ କଲା ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରାଇ ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ କେବଳ ବଡ଼ ଅଫିସର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମୁଷ୍ଟିମୟ ରାଜଭକ୍ତଙ୍କ ଛଡ଼ା ବ୍ରିଟେନ ସପକ୍ଷରେ କାହାରି ମୁହଁରୁ ପଦେ ହେଲେ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହେଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ ସପକ୍ଷରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ତାରି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ହିଁ କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟିଂ କଥା ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା କେହି କିଛି ପାଟି ଫିଟେଇଲେ ନାହିଁ। ହିଟଲର ସୋଭିଏତ ରୁଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଏକାବେଳକେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ଲାଗି ଏକାବେଳେ କ'ଣ ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ସାରିଥିଲେ। ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ କାଳେ ବ୍ରିଟେନ ପଛୁଆଡ଼ୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ ସେଥିଲାଗି ହିଟଲର ବ୍ରିଟେନକୁ ଆଗ ଶେଷ କରିଦେଇ ତାପରେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ମାନେ କ'ଣ କଲା ନା ରୁଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେ ସମୟରେ କାଳେ ବ୍ରିଟେନ ପଛୁଆଡ଼ୁ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେବ ସେଥିଲାଗି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ହିଟଲର ବ୍ରିଟେନକୁ ଆଗ ଶେଷ କରିଦେଇ ତାପରେ ରୁଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଏଥିଲାଗି ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହିଟଲର ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ବ୍ରିଟେନ ଉପରେ ବିରାଟ ବିରାଟ କ'ଣ ନା ବୋମା ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟେନ ଚରମର ଦୁର୍ଗତି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଦୁର୍ଗତି ଯେତିକି ବଢ଼ୁଥାଏ ଫତରାନନ୍ଦ ଦିନର ଆନନ୍ଦ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଥାଏ। ମାନେ ବ୍ରିଟେନର ଦୁର୍ଗତି ଯେତେ ହେଉଥାଏ ମାନେ ସେ ଯେତେ ତଳୁ ତଳକୁ ଯାଉଥାଏ ଫତରାନନ୍ଦ କ'ଣ ନା ସେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାରେ ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏକାବେଳେ ସବୁ କ'ଣ ନା ଆମର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଥରେ ବ୍ରିଟେନର ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ନୌକା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ଭାରତକୁ କ'ଣ ନା ଆହୁରି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ରିଟେନ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏକାବେଳକରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟେନର ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ନୌକା ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଥିଲା ନା ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ଜର୍ମାନକୁ ଠକି ଦେବା ଲାଗି ସେମାନେ ସବୁ ଜାହାଜରେ ଜର୍ମାନୀ ପତାକା ସବୁ କ'ଣ ନା ଲଗାଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏକଥା ବ୍ରିଟେନ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବାହିନୀ ଜାଣି ନପାରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ନା ବୋମା ବର୍ଷା କରିଥିଲା। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନୌସେନା ଆକାଶରେ ନିଜ ଦେଶର ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖି ଚୁପ୍ ହୋଇ ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କରି ବୋମା ପଡ଼ିବା ଦେଖି ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ନିଜ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବୋମା ମାଡ଼ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏଇ ଘଟଣାଟି ପ୍ରଘଟ ହେଲା ବେଳକୁ ନୌସେନାର ପ୍ରବଳ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଘଟ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଆସି ଭାରତକୁ ଜଗିଥିଲେ। ମାନେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଧିକାଂଶ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଆସି କ'ଣ ନା ଭାରତକୁ ଜଗିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ନା ଆଉ ଥରେ ବ୍ରିଟେନର ଏକ ନୌଭାଳା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଜାପାନର ଉଡ଼ାଜାହାଜମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟେନର ଏକ ନୌଭାଳା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ କ'ଣ ହେଲା ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜାପାନର ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଜାହାଜର କେତେକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆସି କ'ଣ ନା ଆମର ଭାସି ଭାସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବହୁ ଯାତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ଜାହାଜରେ
पट्टा मानक आश्रय कले से बहुत यात्री मैंने कौन होले ना खंडिया खबर हो गले एवं कौन होले से माने ना जहाज आसी पट्टा मानक से कौन कले ना आश्रय करी कूल आसी से माने लगिले तापर कौन घटला ना से पुलिस आम्बुलांस और अन्य जान बड़ बड़ डाक्तरखाना कौन ना भर्ती करले तापर कौन घटला सेटार मध्य कौन होला तांकर ना सबु संपत्ति डकायती माने नहीं गले तापर कौन घटला जते सेमान तो हॉस्पिटल पळैले किंतु सेमानकर सब जगह जो संपत्ति की डकायती माने कौन ना नहीं गले जेतबेले जापानी माने नौभेला उपरे बोमा वर्षण कले सही शब्द कुजंग पर्यंत शुणा जाउतला तापर खबर बिजुली बेगर आसी कटक रे पहुँची गला और लोक विकल हो गले माने कौन ना जेतबेले जापानी माने नौभेला उपरे बोमा वर्षण कले से शब्द हमर कुजंग पर्यंत शुणा जाउतला एवं से खबर बिजुली बेगर आसी कुआडे पहुँची गला ना कटक रे पहुँची गला एवं लोक मध्य कौन ना विकल मध्य हेले तापर कौन घटला ना उड़ाजाहाज विध्वंसी कमलार चालना कसरत करू करू दिने जड़े चालकर असावधान हेतु कौन है ना कमाणर धक्के छिटिक जाई से कौन ना पड़ी मरीगला कमाणर मुह बुली जाई कटक आड़ को होगला से जो कमाणर मुह कौन है ना बुली जाइए कटक आड़ को होगला गोटाए गोला आसी काठगड़ा साही आमर पड़ता अत कितरे लोके कटकरू मध्य पलाई जावाई बसिले एवं सरकार तरफ एक गोलाटा जापानी मानक नुहे आम निजर बोली प्रचार करने द्वारा टीका संभाल पड़ा माने से माने पलैवाक लगी जो सरकार द्वारा घोषणा करागला यही गोलाटी जापानी मानक नुहे आम निजर बोली लोक मैंने कौन टिके धैर्य धरले तापर कौन घटला ना युद्ध यहीपरि भाव में लगी शेष है माने यही टाइप युद्ध है तापर शेष है हिटलर मरीजा कथा शुणी पत्रानंद खाइबा इच्छा है नहीं एवं भारतर युद्ध भय चलीगला यही टाइप हिटलर मरीजा कथा शुणी पत्रानंद आउ खाइबा इच्छा है नहीं तापर भारतर युद्ध भय चलीगला क्रमे हिटलर क्रूरता शुणा मिलला एवं हिटलर जे केते भीषण लोके ता फतरंद जानिबा पाइले माने धीरे धीरे हिटलर केते क्रूर ता जानिबा पाइले एवं हिटलर केते भीषण ता मध्य कोन नामर फतरंद जानिबा पाइले तापर कौन घटला ना मने मने भाविले जे हिटलर जदि जयलाभ करी भारत अधिकार करते तेरे फतरंद मह रगरू जाई कांतारे पड़ते माने मन मन से कौन भाविले जदि हिटलर भारत को जय करता अवस्था कौन होता से मने मने भाविले यही टाइपर प्रकृतर फकुरानंद भावांत भावधारा अत्यंत उच्चकोटीर अटे जहाँ एथिरे से वर्णना कर माने भावर धारा एते उच्चकोटीर माने विश्वयुद्ध विषय शिखिपड़ी पर वर्णना कर आज लॉन्ग क्वेश्चन ने मुझे सहित डिस्कसन कली यही टाइपर आपण मान लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त घटिला एवं आशा करुँच आपण आज वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन टी निश्चय भल लगे जदि वीडियो भल लगुच सतरे भल लगुच तो वीडियो को निश्चय लाइक करेंगे निजर सांग मान सहित शेयर करने सहित जदि नुआ कर चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने को आपण मैंने भूलु ना तेबे मु रोची आपण मान सहित पुणी देखा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन से मत विदाय दिंतु धन्यवाद।